ذکر آدم علیہ السلام والانسا بی حوا دا تمام قسمنا پریبانی گوا دی ان سعیکم لشتا ستاسو کوششون متفرق دی سوک دا آخرت تپارا کوشان دے اور سوک دا دوزخ کارونا کئی فاما من آتا دا تفصیل لسائر ہے کوششون والی مختلف تھی دا فاما من آتا سوک جدا اللہ تعالیٰ پلارا کے ورکی واتقا او دخلیر ایری وصدق بالحسنى او تصدیق کئی دا کلمہ حسنى دا لا الہ الا اللہ کلمہ منی یا جنت منی وصدق بالجنہ جنت منی یا وصدق بالحسنى دا مانا چل اخپل عطیے یقین لری جواد اللہ تعالیٰ پلارا کے تصور کل اللہ بما تا دے بدل رکھے فسنيسره من با آسان قدرت الارض جنت چا آسان دے واما من بخل سوچ بخپل مال بخل کئی واستغنا اوزان غنی گنی حاضان مالدار گنی حالانکہ غنا دیو اللہ دا سنگرے اللہ غنی آیت سنگرے وانتم الفقراء واستغنا دیدان غنی گنی وکذب بالحسنى او تکذیب کئی دا کلمہ حسنى دا لا الہ کلمہ نمانی یا جنت نمانی فسنیسره من بدت آسانا کلارا دا دوزخ للعسرا اغلارا دا دوزخ وما یغنی عنه او حالانکہ جہنم دیر دا مشکلاتو او دا عذابونو دے دے لیکن دکی با دا گناہونو اغا ملکوی دے باغی تدان متوجہ کئی او نفبورنکی دا تمال دا دے دا تردہ کلچ دے اغردو رشی پا جہنم کے ان علینا للغدا پمگا لازم دے خلق نیغلار طلاب لن ستادا کارنے دے ایسال للمطلوب دا دا منگا کار دے انکا لا تهدی من احببتا ولكن ان علینا للغدا وإن لنا للآخرة والأولى تصرف كلي دا الله دے وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم ما تصيروا لي نارا دا غورنا تلذا چلنبیوی او نبا داخلی دا غورتا إلا الأشقى مگر بدبخت کافر الذي اغا کافر كذب وتولى چاگا تکذیب کئی دا قرآن اور اگردانی کئی دا اطاعت رسول وسيجنب هذا الرشبت پشید دین متقی الذي متقی اغا یوتی ماله چور کئی مال یتذکا دینا پارا چیزا ما مال پاکیزہ شی وما لأحد حالانکی نشت دے عنده دسرا من نعمت اندچا نعمت تجدا چدے راغی بدلا ورکی ابو بکر صدیق پا غلامان واغشتن آزادول با چا بچی ایمان راغلو غریب تا لاغرہ کمزوری چاورتے کہ غلامان آزادین سمغد غلامان آزادو سبا کبھی چا سر جنگ جگرے جو بکاری کی بنے تا کمزور ہے غریب کمزور ہے سمت بھت ناغوی ارید ما ارید دیرادکو ما شیط دیرادکو زما مقصد دا مومن غلام آزادول دا دا کافر دا عذاب مخلاصول لی بلال خبیدت پڑیر قیمت پاویتو چپاگبانی امیو ابو جال ظلمونکم دی ارید ما ارید ذی وجن غلامان نادا وانت سوا لما پکاریگی دا بالآخرت پر لما پکاریگی فلقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فق رقبہ ابو بکر حضرت بلال و بلا غلامان غشتی دینا پندم سرویخ تزور پون جو مالکو چکل اسلام راو 45,000 پون دا 45,000 دا سروزر تولی دی پون انا تولوا دا سروزر دا تمام مال دا اللہ تعالیٰ قرار کے خط کردے وکمرت خلیفہ شو دو ټول د مسلمانانو فیصله کولې د قوم سری سټو کړه او ما خام کو تدینو بیبیو ته کور کې خورن ما شومان ته وړنيش یکدم رامنده کچکم نه مزدوران وراو او چودري یو سره आवाज کوي الاجیر مزدور په سټیشن کې کچھ خلک ته پانډي رامنده
ابو بکر مخکې هغه سړی ورته انا اطلب الاجیر لنا ما ته د مکه امیر المؤمنین حضرت عمر په پوښتنه د خدای انسان امیر المؤمنین سره مزدوری منافی نه ده هغه دا بيدله ګوره پسو اصل باندې امیر المؤمنین دغه په کړو مزدوری کوي درته نه باقاعده خلافت چلولو حضرت عمر صحیح کو وغه یو کو سارو کوئی یو مناسبه بنو پرم نه کوي اصل اصل دینو چې کړو پس به د خدای انصاف دا ما خصاب پلاس بیا کو صحابه ته چې دا عمر دې د پلاس ته एकदम وخت شو ما پلاس دې بیا ته کو ته چلاله مړونو نسنه کړو مزدوری باندې کو حضرت عمر صحابه را جمع کړ چلکا امیر المؤمنین مقرر کو پر مخاغه مزدوری کولا اب استاسو فیصله کوي کما هم مزدوری کوي ټول به اجماع الصحابه د بیت المال لدوانیس مقرر شو در دوانه د کور تبراتلی اور له پاسه د بیبي وي چر ډېر د شیدا ما شومان الوا کوي ډېر مودو شو د بیبي پیسې کوم دی ما جمع کړی کنه او پیسې مې جمع کړې دوانو کې ته پیسې نه یو پیسې روزانه جمع کو بیا کا دغه بیبي چې درایت بچي الوا نشي خوړې د ابو بکر بچو ته مناسب نه ده چې الوا خوړې بیت المال ته واپس کی او خزانچی ته مو ته پیسې را لګې د مو په پیسو باندې خکار کی دونیم کال خلافت کړل او د چې وفات کړه عبدالرحمن ته بچیا ما ته د بیت المال نه په دې دونیم کال کې د و پیسو روزانه په حساب سم رقم چې ملاوي دا بیت المال ته ادا کې په هر طریقه چې ګټي او کار سکے حضرت عمر جلل چې ولې رسول خلفاء ته خبره کړه رسولي خلیفہ ته باندې راګرانش ذکر رسول الله فرمایل چې ما د تمام صحابه د احسانات بدل پورا کړو دي د ابو بکر احسانات دومره دي چې الله تعالی باندې بدل ورته ورکړي د دې صورت ته صورت ابي بکر وي علماء به آزاد کړي چې ورته سم مالدار ګورا او مضبوط ګورا ثواب لري پکاريږي اريد ما اريد الذي يؤتي ماله دی ورکی مال یتزکا دی لپاره چې د پاکیزګي حاصل کی مقصد ریا او غټ ور غلامان ندي او نشته د سره د چا سه احسان چې دا غي بدل ورکي دا تمام کارونه دا الله تبارک وتعالى دردا د پاره کوي الا ابتغاء وجه ربه الا ولا سوف يرضى او دردا چې ابو بکر صدیق برادی شي د الله تبارک وتعالى نه برادی شي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی ان من امن الناس علی فی صحبته وماله ابو بکر ولو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا ولكن اخوة الاسلام یودل ابو بکر صدیق کمبل چوله دی یوده کې شلیدل د کیکیو په ازغیبانه غشلیدل دی راکابو کړل او رسول الله مبارک چې کومنه وحی کیږي چې ته په فقیرۍ کې الله تعالی وي خوشاله الله تبارک وتعالى وي نو انتهائی خوشاله چې رب العالمین جل جلاله زما ذکر کوي انا عن ربي راض دپنه د شیدلی کمبل کې د خدای پاک ډېر خوشاله الا ابتغاء وجه ربي الاعلى ولسوف يرضى پیغمبر علیہ السلام فرمائی چې چا د الله پلاره کې جوړه او شی ورکو جوړه یعنی 2 روپۍ یا قمیص پرتو یا بل یو شی چې جوړوي نو الله تبارک وتعالى با هغه جنتونو کې داخلي ابو بکر وی چې د مختلفو دروازو سره ورته پیغمبر اسلام مختلفو دروازو نه ورته فرشتي आवाज کوي ورته ابو بکر تا تبم د جنت د مختلفو دروازو نه आवाज کیږي تبم دا کسانو نه جاره فرشتہ برته په دې دروازه راشه دغه تمام حسنات هغه ابو بکر صدیق کې موجود بسم الله الرحمن الرحیم والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى دا سورت پر رسول الله مبارک باندې وخت نازل چې سورہ وحی بندوا
نو کافرانو بویل چې خدای ته اوس خپه شوی دی. بیا دا صورت چې کمنو نازلیږي دی کې د رسول الله مبارک شان بیانېږي. هغه کې د ابوبکر شان نازل کې واللیل راغی. ځکه دا ابوبکر ابتدا تیار و، مخکې د جاهلیت په عقیده، بیا د ایمان په نعمت کې رڼا هغه، او رسول الله د ابتدا نه د توحید پرانا، د پیغمبر د بچپن نه د ابتدا نه د توحید پرانا کې منورې. قسم دې زما په وخت د ضحا، زمانہ د نبوت دا په منځله د ضحا ده چې اوس دا انقطاع د وحی خفګان او تیار لاړه، اوس د وحی د نزول د وجنه برانا را دي. والضحا لك د شپې نه پس را راځي. نو مخ کتابه نه سورې وحی بند و او شروع شو اگر انا چې کوم نه رااله. والليل اذا سجى، وقسم دې زما پشپې چې کله تور تیار شي. د شپې نه مراد ليله المعراج ده چې کله الله تعالی د شپې په حصہ کې رسول الله مبارک بوتلو. یا د تیارې نه مراد د جهنم تیار ده. الله دې تاسو موږ ټول ساتي. ما ودعك ربك، نه پریخه تعالی پروردگار، وما قلا، او نظرنا الله خفره. کافران دروغ وي چې الله تعالی خفره، اوسیلا الله تبارک وتعالى وحی په نازلې. ما ودعك ربك وما قلا وللآخرة خير لك من الأولى، یقینا آخرت تعالی پر خدای دنو بنی حالت د انقطاع د وحی د وجنه ته پریشان وي، اوس د وحی تسلسل له. یا آخرت مراد آخرت ته، او د اولانا مراد دنیا ده. ځکه الدنیا سجن للمؤمن، دنیا د مؤمن لپاره جیل خانه ده. ولسوف يعطيك، درد چې درب کتاب الله تعالی فترضى، تب خوشاله پدارینو کې صاحب سره د نبوت او د ختم نبوت هغه تاج چې کوم نو کې خو. الم یجدک یتیما، ولتینی مندل یتیم، فاوا پستات زیدر کو د نیکو هغه کې پیغمبر اسلام باندې درې دور راغلي، یو د وړکوالي دور، او بل د بلوغ، او بل د شیخوخت. الم یجدک یتیما فاوا ووجدک ضالا فهدى، او تینوے مندل متحیرہ پترق دا عبادت کی نلند لارے دا ہدایت تر تو خیلا. پیغمبر علیہ السلام دا ابراہیم علیہ السلام دا عبادت پر طریقو بانے عبادت کولو، لیکن پدی تالاش کیوں چی رب العالمین جل جلالہ تا درسائی لند لارے. ندا دعالنا مانا متحیرا فی طرق العبودیہ، اگر طرقو دا عبادت کے تو متحیر ہے. یا بلا مانا چتا تدا پتا نوا چه پتا بانے با کتاب نازلی جو اللہ بتا تا احکام دا شریعت بیانی. یعنی ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان، تا تا دا ایمان تفصیلات نو معلوم. ضالا ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان، یا ضالا مانا متحیرا، تو متحیر وی پترق دا عبادت کی. دادا سدے لکا دا یوسف علیہ السلام رو لا تویلو تاللہ انکا لفی ضلالک القدیم. ضلال مراد گمراہی ندا، علیہ باللہ پیغمبران چرم اغدم نیغ لاری نبی لارشیونی پیغمبر دا بچپن پاقیدہ دا توحید باندی. نو دا ضالنا مراد ضالنا عن معالم النبوة واحکام الشریعت. تا تدانو معلومات چتا تبا نبوت ملالے گی، پتا با قرآن مجید نازلے گی. یاد ضالنا المانا حیرت من اہل الشرک، دا مشرکین حالت تکتل حیران. ضالنا پمانا دا متحیران سر، ضالنا پمانا دا متحیران سر. لذا سے پیغمبران معصومینی. فهذا تفصیلات دا شریعت در تبیان کل قرآن در کو. ووجدك عائلا، بیان منتو تعالی فقیر، فاغنا پستے غنی کے
खदीजी बीबी तमाम माल अगर रसूलुल्लाह मुबारक तवर करो या फागना मानास्ता पढ़ के जिना पैदा का तवंदरी बदिलस नव माल फागना ताते गिनाए कल्बी दर फाम हकल साबाने अल्लाह ताला द्रिलुल नेमतुन ओकन द्रिल नेमतुन शुक्रिया अदा के फामल यतीम फला तकहर यतीम बना रखे रसूलुल्लाह ने यतीम बना के बला ताकीदात कर दी अना वकाफिलुल यतीम कहातेन फिल जन्नत ज़ौज यतीम कफिल जन्नत के बदा सूरह का दादो गुत्ती चोबल सरदी दे यतीम तरबियत का उनके न पैगंबरान दर्जे सर करीबी व अम्मा साइला सवाल का उनके जिन्हें मराठा लेकिन तुम गरीब में और ते गनी की दादी शुक्रिया दादा कि सवाल का उनके मराठा या सवाल का उनकी बुनियाद इलम साइल ले और तालिब का ना मसले तब तो कई रटे मां जवाब व तवर का व अम्मा बिनेमत रब्बिका फहद्दिस और दा इलम दा डीर लुई नेमत अल्लाह ताला की त नेमत हुई दा लुफ नशर गैर मुरतब है लुफ नशर अलम यजिदका यतीमन फावा दारू मने नेमत गैर वजदका द्वालन फादा वजदका आइलन फागना नागरे दारू मने खबरी नतीजे राल फामल यतीमा फला तकहर लेकिन वजदका द्वालन निराना वरतसीर दो वजदका आइल और दो वजदका द्वालन नतीजा व अम्मा बिनेमत रब्बिक देते लफ्ज़ गैर मुरतब कदा से फामल यतीम फला तकहर व अम्मा बिनेमत रब्बिक फहद्दिस व अम्मा साइल फला तनहर जब लफ्ज़ मुरतब दावली आलते पनीस किराओ लेकिन खैरुल उमूर औसत अदलते आखिर किराओ लेकिन आखिरानी खबर टूल के हम अलगा आखिरानी खबर तकुम आमदम बरसरे मतलब मुकर्रर हुई चदा ये निशी नहर के नेमत तरफ दे इल्म दरकर इल्म शुक्रिया सदा फहद्दिस हल्क के बयान हुआ इल्म शुक्रिया दादा फजला हक्कानियो चदा वो हल्क तरस हुई अगर अमानत के उस्तादान तखपुल उस्तादान और कर गए तो सदर रसूल उसमें तासुदा रसोई हर तालिब के फादिल शी याद कुरान मजीद दर्श की अब अखपल जुमात की चलने काबिलियत लड़ी दगा दर्स पर शुरू कर दी तो वही तहदीस बिन नेमत दगा वजह दा हदीस नुम हदीस है उलमा वही हदीस वाली हुई नबाद वही दा कुरान पस दलील दे कुरान खुदा अल्लाह कलाम दे कदीम दे नदागी मुकाबला के दा कलाम दा रसूल दे हादिस है नका वो हदीस हुई बाद वही न दे तस्मीयत दे आयत तवज्जो न दा वअम्मा बिनेमत रब्बिका फहद्दिस तदा अल्लाह ताला दा नेमत शुक्रिया अदा कर आगाम दगा चतदा वही नूर खल्क तजकम दना बयान हुआ उलमा लिखी चिदा दी सूरत और दनूर सूरतुन नफस अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्दु वल पकार भी देखा रसूलुल्लाह खुशाल शो चिदा वही सिलसिला पे दोबारा अगर शोरो शुला न इस्तेहबाब दर्जा के लिए दा तकबीरात वैल बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलम नशरह लक सदरक दा ततिम्मा द सूरत वद्दुहा द सूरत वद्दुहा ततिम्मा दा अली के मरादी अलम यजिदका यतीमन अलम यजिद कदी के मरादी अलम नशरह लक सदरक वले मास्ता नव प्राणिस्ती द रसूलुल्लाह चकम दे सीने ऑपरेशन सो जल शिवेरे यो जल देवड़ के मासूमो बीबी हलीमी वर्तपई वरकोलू और अल तक ब्यादे लूलू द मासूमानो सरे लूबी कोली और फरिश्ता और द रसूलुल्लाह दड़ा ऑपरेशन को और लड़की चकम तूर शे वगैरह लड़ी को और द रसूलुल्लाह कल्ब द इल्म और द मारिफत नडक कुलू और दारंगे दगार हिरा सरम द रसूलुल्लाह चकम दनो शक के सदर शिवेरे नया अल्लाह ताला न द प्राणिस्ती नस्ता बल्कि प्राणिस्ती दा इस्तिफाम तकरीरी दे और ब्याद इल्म
او دا حکمت دا انوارو نے چکندنو ڈکا کړی دا ووضعنا عنکا او منگا کی خودتانا وزرکا بوجھ تا بانی دا وحی دیر نوی بوجھو تا جبا بڑیر در در خضولا اللہ تعالیوی لا تحرک بھی لسانک جبی تا دما زور مور کوا دا قرآن باولستا پڑھ کے راسخ کی بیا بیتا خلق تبیانے ووضعنا عنکا وزرک یا مراد تینا دا دعوت او دا تبلیغ اگا بوجھ دے اگر درتا اللہ تعالیٰ چکندنو آسان کرو یادا چستا امت پانے اللہ تعالیٰ راحت راوستا فخوابا دا عبادت خانونا ما سوا بلدے سڑی مزدشو کولے او بغیر دو بونا بسڑے نا پاکی دو او دا رسول اللہ مبارک دا بارا اللہ تعالیٰ ٹول عظمکا جماعت و طہارت کو جعلت لی الارض کلوها مسجدا و طہورا فخوابا توبا علا قبل دا چاگا سڑے قتل کی فاقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم عند بارئکم او اسی لئے سڑے پا جبا استغفر اللہ پا اخلاص سروئے پا خواب جبا کپڑا پا لیتیو لگے دا پا کینچائی بلے پریکولو گنابو کا پا دروازہ بلی کلیشیو چپلان کی دا جرم کردے او پا دی امت اللہ تعالیٰ پر دیر آوستے الذی انقض ظہرک اغا بوج چاگی درن کر استا شالرا یادا چی ابتدا کے رسول اللہ تا پتہ نو چی ما یفعلو بی ولا بکم بیادا آیت راغے انا فتحنا لکا فتحا مبینا لیغفر لکا اللہ ما تقدم من ذنبک اغا بوج لارو ختم شو ورفعنا لکا ذکرک او منگا بلند کو ستا ذکر چرتم چی دا توحید کلموی ورسل دا رسول اللہ دا رسالت کلموی لا الہ الا اللہ چی منگا وایو ورپسی محمد الرسول اللہ مؤذن کدا اشہد ان لا الہ الا اللہ اعلان کئی ورپسی وی اشہد ان محمد الرسول اللہ ورفعنا لکا ذکرک من استا ذکر اگر دیر لوی بلند کو تا تمود ختم نبوت اگر تاج پسر بانے کے خودو استا طاعت خداوندی طاقت طاعتو گردولو اوستا منا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ او انک لالا خلق عظیم نعمت ستا چکم نصیب شلو اللہ تعالی ورتدخ قل نم مستقلو حسان ابن ثابت بلا قصیدی ویلی سیرت ابن شام راوالے طالبان تو سیرت ابن شام ضروری ہے گئی کہ زبردست قصائد تھی حسان ابن ثابت در رسول اللہ مبارک تعریف کئی چھ وشق له من اسمه لیجلہ فضل العرش محمود وهذا محمد اللہ تعالیٰ ورطا نم محمود نام دا محمد نم چکندنا مشتق وشق له من اسمه لیجلہ فضل العرش محمود وهذا محمد وذم الإله اسم النبي باسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد مؤذن أشهد أشهد أن لا إله إلا الله نرسته أشهد أن محمد رسول الله باقي إعلان وذم له من اسمه ليجله يا وذم الإله اسم النبي باسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد ورفعنا لك ذكرك دونستا ذکر چکندنا بولن کرو تفسیر حقانی مولانا عبدالحق حقانی دلتا دیر لوی تفسیر کرے تفسیر حقانی دیر قیمتی تفسیر دے مولانا عبدالحق حقانی دا تمام آسمانی کتابوں مطالعہ کریو چکم موجودہ نسخے ورطرحی خاص کر ہندو مذہب سکھ مذہب اور بیا پاگئی ربی نکی مقدمے دا دے قابل دا سرو ذرو پاس عیبانی لکلش دیر لوی باہر مناظر آیا سماجو دا عیسائیان لولوی مولیاء سر پادریاء سر مناظری کری دل دا کیا رس عجیبہ مضمون لکی چی یو کمرہ دا چی دا حضیر باقیدہ دولس حسیری او یو حصہ کے بادشاہان نی اگر طول بادشاہان دا رسول اللہ نا دا سلطنت
और द बादशाह कवानीन लगे दकई का खुलफाए राशिदीन अरबा दी का हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे को उमर इब्न अब्दुल अजीज दे को सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी दे का आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह दे दा अदल और दा इंसाफ आ तमाम खबरें द रसूलुल्लाह मुबारक न लगे दकई और को मुकन्निनीन दी द कवानीन माहिरीन अगर तूल द रसूलुल्लाह मुबारक न द कवानीन अगर तकड़ कई का फुक़हा दी इमाम अबू हनीफा दे के इमाम मालिक दे के इमाम शाफिई दे के इमाम अहमद इब्न हंबल दे और को सुफयान सौरी और सुफयान इब्न उयैना और मोहम्मद इब्न सीरीन और हसन बसरी द फक़ह तूल मसले अगनानी कदम मुहद्दिसीन यो तूले चपाली के इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम और इमाम तिरमिज़ी तमाम मुहद्दिसीन अगर अगनानी के मुफस्सिरीन दी इब्न अब्बास दे और के इब्न मसऊद दे और के इक्रिमा दे के मुजाहिद दे और के हसन बसरी दे दा तमाम द तफसीर तमाम निकात हम दादा नूर समंदर न लगे आने हासिल उधर मजमून लिखी दादा रसूलुल्लाह नाब लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाह उसवतुन अज़ीम समंदर दे को औलिया दी कयो तरफ शेख जुनैद बगदादी दे बायजीद बुस्तामी दे दाऊद मूसिली दे मुईनुद्दीन चिश्ती दे और शेख अब्दुल कादिर जीलानी दे दावत तसव्वुफ और तज़किया सड़ी कीमती मजमून मौलाना लिखले वरफ़अना लका ज़िक्र दास लुगत न मौजूद कि आगे की रसूलुल्लाह तारीफुन नीशिवी कि इमदान दी का सिकान दी का अंग्रेजान दी कसीदे निकली दी रसूलुल्लाह मुबारक पर तारीफ पर दो जिल्द पीरो किताब चाप से मेरे आगे की द मुख्तलिफ हुचुबु कसीदे लगी लगी वर्कड़ी दी जिक्र तो मोहम्मद हुई देर तारीफ करे शिवे मोहम्मद द मुबारक तहमीद दे पके हम्मद युहम्मिदु तहमीदन li मोहम्मद फ़इन्न मअल उसरि युसरा यकीनन द तकलीफ सरा आसान त्यारा पता हो तकलीफ न रागली दी लेकिन दिन मुस्तबद मदनी जिंदगी राहतुन पता बांध राजी मक्का मुकर्रमा की पता उस्ताप मलगुरु काफिरानु तमामा चकमनो मुसीबतुना नाजिल करियो लेकिन द तकलीफ न पसराहत दा फुतूहात बराजी शाम और दरू मलाकीबा ला इलाहा इल्लल्लाह पकलिमा मदराना की इन्नमा अल उसरि युसरा ताकीद दे दायत चिराग है रसूलुल्लाह फरमाए कि लन यगलिब उसरुन युसरैन लन यगलिब उसरुन यो उसर पदो युसरैन माने अगना गालिब कीगे दका चे उसर रागली द मारिफा और मारिफा चे माच नैनी उलावी और नकेरा चे माच गैर उलावी नो लन यगलिब उसरुन युसरैन फइज़ा फरगत फंसब याद दीन द आखिरत अगर खुशहाली दी कल चत फारिग से इबादत ना फंसब या तबलीग त मुतवज्जे फइज़ा फरगत या चे फारिग शी द दावत और द तबलीग ना मुतवज्जे शब इबादत मुबल्लिग द तबलीग सर चे दशबे इबादत में दाग पा आवाज के बे बरकत और असर व इला रब्बिका फरगब खास कर अल्लाह तबारक व तआला ता मुतवज्जे शा तमाम ताल्लुकात मुनक़ती का और अल्लाह सर ताल्लुक चिकंदर पैदा कर व इला रब्बिका फरगब हर चंद पीरो खस्त दिलेना तवाशुदम शायर वही चिकन में तबीयत खराब शी और में चिकंदर मर्दपन गुमिशी हर गह के यादी रूयत करदम जवाशुदन दमाशुकी नुंचे वाले वाला ब्याजवान शा तबीयत में खराबी हुआ लैला मिन कुन्ना अम लैला मिन अलबशरी अल्लाह न तो तबलीग पला के काफिरानो तकलीफ नजर कड़ी अगर टोल लार से चकंदर खत्म शी हर चंद पीरो खस्ता दिले ना तवाशुदम हर गाह के याद रूहे तो करदम जवाशुदम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर अलका बस तखन मुस्तासु दसनदीन की सल्लाहुर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना
إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ويا ملهم الملائكة ألهمنا والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم سورة التين وي مخکې معرض کړو چې د سورو اسماء دا توقیفي دي موقوف على السماع رسول الله صلی الله علیه وسلم پدې سورت کې لومړنی ټکی د والتین دی دیو جنا سورت والتین وي پدې کې رب العالمین جل جلاله انسان باندې هغه خپل احسان عظیم فرمایي چې ما انسان په بهترین ډانچه کې په خپل صورت کې پیدا کړی دی دې لپاره چې هغه د عبادت کوي ایمان او اعمال صالحه به دا هغه زینتي کچرتا ایمان او اعمال صالحه وي نو دې چې احسن تقویم دی او د لپاره لوی ترقي کرنا دی اسفل السافلین کې وي تعالی ته معصومیت دا ډیر محبوب ده دا نور څومره میوي چې دي دا ماشو او حشرات سټلی دي کته ما اخري او کته ما الټخري کسنتر اخري او کالوچيري او خرماني دي د دې په ګلونو باندې د دنیا حشرات ناشتي او چپلي دي دا غي نه اوسته بیا میوه جوړيږي د انجر اغا میوه د ابتداء میوه وي د دې ګلني چې په هغه باندې ماشي مچان د غبین مچي ببوږي کینی دا یو محفوظه میوه ده دیو جن الله تعالی دا غي په معصومیت باندې قسم خوري او د زيتون په صلابت او په قوت باندې د زيتون ونه انتهایی مضبوطه ونه اوسم پشام کے بعد ولی دا سدی چې دا غي بارک عرب وای چې دا د حضرت عیسی علیہ السلام په زمانہ کې موجود وي الله تعالی کجوري تا او د زيتون ونی تډیر لوی عمر ورکړل او ډیر مضبوط لرګي او ډیر قیمتي تیل عرب وای چې وجدنا زيت الزيتون اجود من سمن البقره دا غوا د غړونم دا زیات طاقتور او مفید دي والله تعالی په انذر باندې قسم خوري او په زيتون باندې چې په نعمتونو کې لوی نعمتونه دي او په طور سینین باندې او په بلد امین باندې بعض علماء وایي تین غر دي چې هغه په دمشق کې دي او دلته په داوود علیه السلام زبور نازل او زيتون بیت المقدس کې هغه غر دي چې په هغه باندې په عیسی علیه السلام انجیل نازل او پتور سینین تورات نازل او بلد امین کی قرآن پاک نازل اللہ تعالی دا آسمانی کتابونو پاگی زائنو بانے قسمونو خری زمان قسمی پاگا غر چگا پا دمشق کی دے اور ایتا جبلی تین ہوئی او پاگا غر میں دے قسمی چگا ایتا جبلی زیتون ہوئی دا پا دمشق کی دے دی غر تا ختم پنیر پاسے ہو دے دے چگئی کی با حضرت عیسی علیہ السلام عبادت کولو او بیا یہودی دا قتل لپار رالل اللہ تعالی عیسی علیہ السلام جوندے برا جبرائیل امین تویر آخی گوئی اگئی خپل ملگر قتل کرے تفصیل میں در بیان کرو دل کی دیر لوی دے دو دا عیسیانو پا دیبانی متبرک تے غیوی دل تا عیسی علیہ السلام خلقو قتل کرے دا غی غرطا جبل زیتون ہوئی او توری سینین دا صحرائے سینا پاگا جانب کی غر دے دل تکی پا حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات نازل دے و بلد امین کی دا قرآن مجید آغاز شوئے دے نپاگا محلات بانے اللہ تعالیٰ قسم خری پا تین کی بلا فیدیلی یو خو پا انظرو کی ساڑو کے نشتا لکا نور میمو کی چی اڈو کے وید دے غطو خم خلق خری پوستکی نشتا چی خلق اسپین کے اخری سرد پوستکی نے اخری سریع الحضم دے
बलगमी सड़ी दपारा इलाज दे और दारंगी पवीन की हरकत बंद शी नुदा अगर गुना बाकायदा कोलावई दडेरू बीमारू इलाज दे पजिमी की चुमारान दखनई द वजन वांदशी नदई दने स्पर्ली का मौसम के द टूर नमक की बूटे चेहरा पाना रोबा से गई जर दे और दी वक्त दने वो खास औलाद हाथ बुई दी पागा बुई माने अगर तमाम मारान अल्लाह ताला रूह की बला फवाइद दी जनाने द शुमलो द पारा मंदारू अगर इंजर द वरना जोड़े पदे कुछ में अडेर राजी सब बला फवाइद दी और दगरंगे जैतून द मेअदी द टूल बीमारों द पारा इलाज दे द जैतून दाने अरब हमेशा सार वक्ती पनाश्ता के इस्तेमाल तेल द मेअदी द पारा इलाज दे और द दर्दुन द पारा इलाज दे और द लड़की ने कीमती सीजन जोड़ेगी ईसायान को तमाम तस्वीर गई तस्वीर लड़ी बाकायदा और बला द सलीम अगर लड़की पदमिश के मुख्तलिफ कारखाने ली और मुतबर्रक लड़गे नदी व जना पलर्गी के पमेवों के पतील के बेशमेर मनाफील अल्लाह तआला रिबा ने कसम खुरी जमाने कसमी पतीन और पजैतून यो अजीब लतीफा यो दो कारियानु बखपला के और या तदा गई मीनावा नेयो कारी से इंदिल खरल टोकरे और सर प्रथवा बल कारी रा सरगम शेर दा खरल टोल दे इखलास की नरों ने का टोकरे दा कटलान देखा लेकिन अगर सही को दलरी ना देर खना दरो चले और इंदिल खुरी और टोकरे दा कटलान देखा नहीं दौड़ो देवबल तो तिलावत और रोलो नास तू लेकर सब खतिलावत खो और नागे मिलमा कारिया बिल्लाह बिस्मिल्लाह हुए देवी वज़ैतून व तूरी सीनीन इटके दे प्रेखगा गरी प्राति कास्तानी से कम ना प्रेखो लेकिन दम मस्तर चल कौन रियाज दे यार कटके यार यार तो पटकड़े करा वाला कुल हाल कारिया न मजीबई वतीन वज़ैतून व तूरी सीनीन और पागा तूर बाने छपागी द सीना वनदा सीनतुन दावनी तवई और दगा जैतुन वनी तवई पदगा है कि दावनी बला शेदी या दिल तगर दे दागीनुम जबल सीना दे वहादल बलदी और पदगा कली में कसमी अल अमीन चारा अमन वर कौन करे पदगा कली के अमन दे तमाम दुनिया के अफरा तफरीवा और मक्का मुकर्रमा दा अमन मरकजो बल्कि मक्की काफिलों तब खल्को दा इज्जत पर नजर बाने कतल अवलम यरो अन्ना जअलना हरमन आमिनन युतखत्तफु अन्नास मिन हौलिहिम अफबिल बातिल युमिनून व बिनिअमतिल्लाह यकफुरून दा मक्की दुमरल बरकातु लक़द खलक़नल इंसाना मुझे पैदा कर इंसान फी अहसन तक़वीम पर बेहतरीन ढांचे के और बखूबसूरत के इंसान के पल फर्ज मनसबी अदा करी न दे बेहतरीन न मखलूकात न दे वरना दे बदतरीन न मखलूकात न दे दा जवाब कसम ने वतीन व जैतून दा तमाम कसम न दी और जवाब कसम लक़द खलक़नल इंसाना मुझे पैदा कुछ जिनसे इंसान फी अहसन तक़वीम पाला ढांचे की ज़िक्र हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला फरमाइल कि अतज़अमु अन्नका जिर्मुन सगीरुन वफ़ीका अंत वल आलमुल अकबर दवाउका फ़ीका वला तशऊर उस्ता दारुस्ता पर बदन के मौजूद थी और ता तदारे पता नहीं था वदाउका मिनका वला तुबसिरू दा बीमारी उस्ता बदन न पैदा की तकदा अल्लाह ताला दा अहकाम ताबेदारी के नो अरबिया अहसन बेहतरीन चकंदन तक़वीम के अल्लाह पैदा करे इल्लल्लज़ीना आमनू सुम्मा रददनाहु ब्यामुंडे वापस को अस्फल साफिलीन तक समाना चलेगा अल्लाह ताला इबादत न करी न दे बदर के अस्फल की सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन मुराद जहन्नम अगलान देने दरजला यादा अस्फल साफिलीन माना दादा चले सुमर कोले जवान दे और ब्याची बुढ़ाशी और द हरम दरजी तो रसीद ब्याची वोड़ी के मासूम जोड़ी वमन मुहम्मिरहु नुनक्किसहु फिल खल्क इल्ला
للذین آمنوا مستثنا متصله درددناه دهود ضمیرنا دا مستثنا را دهود ضمیر راجو انسان تا مگر هغه کسان خو په اسفل السافلین کې نه دي چاچی ایمان بالله راغله اعمال صالحه کوي فلهم اجر غیر ممنون دای د پر اجر غیر مکتوب هغه اجر با دائمی او ابدی فما یکذبک بعد بالدین سو پیدا ما په معنا د من فمن یکذبک سو ستا تکذیب کوي خاتم النبیین بعضو پستر دمر لوی انعاماتنا بالدین دا قیامت بارکی ستا وجود مستقل معجزہ تا سلویخ کالا پا مکہ مکرمہ کی تیر کری جو دا خلق بنظر کے الصادق الامین او تا یو ٹکے دا چانا ندیس دکڑے تو امی او پجبلی دا قرآن پاک اغا ملغلری دی چی کائنات تاریخ شان یو آیت نشی جوڑو لے دلی باوجودم بیا دی لگیا دے دا قیامت انکار کئی الیس اللہ آیا ندی اللہ تعالی بی احکم الحاکمین دلی جواب بدا سے ورکے چی بلا وَإِنَّا عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ بلا پورا بلا دا اگر مخکنی جملہ صالحہ دا تموجبہ کا الیس اللہ آیا ندی اللہ تعالی بہترین فیصلہ کا ان کے تب جواب ورکے چی بلا نجی اللہ تعالی احکم الحاکمین دے وَإِنَّا عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ مگر دی خبری گواہی ورکو بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق رنبنے سورت چپا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نازل لے اگدہ سورت تے پیغمبر علیہ السلام بعد نبوت نمخ کی چلا دا نبوت تاج ورطا اللہ تعالیٰ قصر نوی ہے غار حرات وراتلو او دلتا بے عبادت کولو دا اللہ تبارک و تعالیٰ پا کائناتو کے بے تفکر و تدبر کولو پدغا مبارک دے کی جبرائیل امین رازی اور رسول اللہ مبارک دوئی اقرأ او آیا قرآتو کا پنم دا پروردگار چاہا تمام کائنات پیدا کر رسول اللہ ورطوئی ما انا بقاری یا بازی ویتو کرازی لستو بقارین جبرائیل امین ورطبیا وی درہم دلی رسینی سرے ہو دے کئی او بیا رسول اللہ مبارک پانے دا صورت رازی او بیا رسول اللہ کور تزی بی بی خدیجی تا وی زملونی زملونی اگدہ قصہ دا فضلاؤ دا بخاری پہ ابتدا کی تفصیلی روایت ویلے دے اقرأ اولالا بسم ربک پنم دا پروردگار الذی خلقا چاہ پیدا کر تمام کائنات دا خلقا مفعول ذکر نلے اور اس کو بیا تخصیص بعد التعمیم نے خلق الانسان انسان پیدا کو من علق دخل بستنا اللہ تعالی انسان دہینے داغے ٹوٹی نے پیدا کرلو او دے بیا رورو ترقی کئی دمنئی قطرہ چی رحم تا منتقل شی سلویخ ترد پورے پخپل شکلی بیا داغی نبی نجوڑ شی بیا غی چکشی خون بستا ورطوئی داغی نبیا اڈوکی وخ جوڑ شی بیا اڈوکی شی او بیا فکسونا العظام لحما پاڈوکو اللہ تعالیٰ دا وخ پلستر راولی او بیا ثم انشاناہو خلقا آخر پدی طریقہ بانے دا انسان اغل گیا دے دا ابتدانا تربوداوالی پورے مختلف انتقالات کی اقرأ اولوالا دا مختنی مستلی دزدکولو دی قرآن دکا اقرأ بیابلتے اخیا طالبانوں بحمداللہ دا غرضو کی دا قرآن پاک خاص کر فضلاؤ قرآن مجید اگر چکندنو اوئے استاس فریدہ دا چبلتا بے خیل دو دل اقرأ دیر پارا لے چڑم بنے پخپل بانگی خلق تورا سوا روایاتو کرادی خیرکم من تعلم القرآن وعلمه وراغ سڑے دے چاہے قرآن مجید دکیو بیابلتے اخی علم بالقلم اقرأ وربک الاکرم قرآت کا وسطہ پروردگار دیر سخی دے کرم اعطاء ما ينبغي لغرض ما هو الكرم الکرم اعطاء ما ينبغي لغرض اللہ تعالی کائنات تا
دا تمام نعمتنا ورکی بدون ای غرض. الذي علم بالقلم اگا پروردگار چا اگا تعلیم ورکو کائنات تا دا قلم پا ذریعہ بانو لکا سنگ چه قلم واسطہ دا پا نقل دا علومو کی دارنگ جبرائیل امینم واسطہ دا دا فرشتی فضیلت پا پیغمبر نشتا لکا چه مقصود دی واسطوی واسطہ نوی قلمم واسطہ دا نقل دا علومو. علم الانسان دا بدل استعمال دا علمنا انسان تے تعلیم بالقلم ورکو ان علم الانسان انسان تے تعلیم ورکو مادا خبر لم یعلم چاگت معلوم نہیں کلیات و جزیات ورکو خیر. انسان مراد یا آدم علیہ السلام دے ذکر وعلم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم على الملائکہ. سو کوئی دین مراد ادریس علیہ السلام دے دا ادریس علیہ السلام پا ذریعہ دا دیر علوم اگر انتقال بنی آدم و تشویر یا دین مراد مطلق انسان دے. کلا ہرگز دا سندا ان الانسان لیطغا یقینا انسان طغیان و سرکشی کے دیر مال و دولت تو وجنا مغرور دے دا اللہ تعالیٰ بندگئی تغار نک دی. ان الانسان لیطغا ابو جہل عتبہ شیبہ ولید ابن المغیرہ دا سرکردہ سرکشو او دا ولی سرکشی ولی کئی الرآہ استغنا دیوین اخبران چلو دیر مالدار ہے ما او دا مستغنیم ما تدا اللہ تعالیٰ اس ضرورت نشتا علیہ عزو باللہ الرآہ دیوین اخبران استغنا زو مستغنیم دا ہر چانا. ان الى ربک الرجا یقینا پروردگار ستا تبعی رجوع. ارائیت الذی آیا وینتو اغا ابو جہل ینہا چه منکی عبدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ مبارک مزبر رخانہ کعبی پفاکی او ابو جہل راگے اور رسول اللہ مبارک تجکی ورکو. آیا وینتا اغا بدقسمت انسان ابو جہل ینہا عبدا اذا صلی ارائیت ان کانا علی الہدا. او بیا دوبارہ چی حملے پڑھنا بالکل رست شو ابو جہل علکہ ولی دیر دور یولی خندقو دور خندقو بس ور پریوتم. آیا وینت آئید محلوف تے ارائیتہو آیا وینت مفعول محلوف تے اذا صلی ارائیت ان کانا علی الہدا کچر دیوے پنی غلارا او امر بالتقوی یا خلق تے تقوی خبری کولی کلمہ دا او دا مانیت الخیل دا پارا دا جمع جائز دا چپا ہدایت می او امر بالتقوام کئی. ارائیت ان کذب و تولا توینی کچر دے تکذیب کئی دا پیغمبر علیہ السلام و تولا و روگردانی کئی دا اللہ تعالیٰ پا وحدانیت ایمان نراڑی. علم یعلم بان اللہ یرا کلا ارگز دا سندا لئن لم ینتہی کدے منع نشو او دا رسول اللہ مبارک پزاد پانی بیا لا سچے او دا مزنے منع کئی لنصفان من بدیرا کابو بالناسیہ دا ناسیین دا نصفان سیغل جمع متکلم مال غیر دا صفائی اصفاؤون دا صفائی اصفاؤون دا جذبہ یجذبو صفائی اصفاؤون دا فتح افتحون پا مانا دا رخکل سرا نو دا نصفان سیغا دا جمع متکلم مال غیر دا او آخر کی ورکنونی تاکید خفیفہ دے اصفاؤ او نصفاؤ نو دا نصفاؤ سرنونی تاکید لیکن پا حالت توقف کی تقلبو آلفن دا کافی آخرانی مسئلہ دا چنون او تنوین پا حالت توقف کی پا آلف سر بدل شو پا دی کافی ختم دا ندی وجنا دل لکی اغنون تاکید خفیفہ دا وقف دا وجنا اغا پالیو بدل شولا نصفا او چی تلفظ بکے او وقف بینی کے نبی آلا نصفا بالناسیہ ناسیہ دا سر در مخکنو اختو دوئی چی تعلیم سر ساتلے و دا دید نونی سے بیارب نشی والے ناسیت قادبہ دا بدل الناسینا چاگا تندے دا دروغ جنو او دا خطاکارو دا چونکہ ناسیہ مؤنث تنو قادبتن و خاطئتن ورطوئی
کچره ابو جهل بیا دوباره پر رسول الله باندې حمله کړې نو الله تعالی ورته گردن مات کړو فلیدعو نادیه دې اوبلی خپل اهل مجلس نادی مجلس ته وی اندیه دې جمع راځي ندا یندو معنا جمع کېدل ندل قوم اجتماع منتدى المتأدبین چکم دې متأدبین مجلس فلیدعو دې اوبلی نادیه اهل نادی خپل اصل کې ابو جهل رسول الله ته وی چې لقد علمت ما بمکه رجل اکثر ناديا مني تا دا بتلا چې په مکه کې زمانه لوی مجلس دبل چانشته ده او کما درته مجلس را وبللو لعمل ان عليك هذا الوادي دا کنده به خلکو نظر تډک کوم رسول الله ته وی کته غواړي خیلا جردن ورجالا مردا اسونه به عمدا او سړي به ځوانان نو دا آیت را رخا تر رسول الله مبارک دا خبره کې کمال تر مټي راوبللی خپل نور او تربوران نو د ازمکه بډکه کی ذا خپل مجلس اهل مجلس راوبلا سند زبانیه موږ امراول خپل موکلین خپل فرشتي زبانیه مفرد یا دا جمع دا مفرد زبینتون ده مراد تینا ملائکی دی چه اگر دفقی دا زبانه مانا دا دفقول منگا بم اگر کسان راولو چه اگر که طاقت تے چه دا تمام ساز و سامان بدکا کی سند و زبانی یا مراد تینا اگر فرشتی دی چه اگر دیری قوی و سندل دی کلا ارگز دا سندا لا تطیعوه تدا دی ابو جار خبر ممانا وفجد اللہ تسجدکا وقترب و پدی سرنز دیشا حدیث کے راضی کہ اقرب ما یکون العبد الى اللہ وهو ساجد بندہ کہ اللہ تعالیٰ تا پسجدہ پروتی اللہ تعالیٰ تا دیر قریبی دیکھا چی دا سجدہ کے کمال توازو او عاجزی دا سڑیخ پلا پودا او تندے اللہ تعالیٰ تا پخور کی خلے ویلکا پودا راکا گا دے بخم دیو سڑی دا عاجزی او دا ذلت دانا خلا چاگئے او سڑی تا پودا پلا غزمکا باندے راکا گی بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر سورة القدر ودمني آيات دا القدر دا تكر أغلى دا سورة موضوع نزول قرآن دا قرآن مجید ری نزول دی دا اللہ تعالی دا ذاتنا بیت العزت تا نقل کی دا یو نزول بیا دا لوح محفوظ تا تمام آسمانی کتابونه دا اللہ تعالی دا ذاتنا لوح محفوظ تا منتقل لی بیا دا لوح محفوظ نا بیت العزت تا بیا آسمانی دنیا کے دفتر دے رہی کہ تمام آسمانی کتابونه موجود کی بیا دا بیت العزت نا دا رسول اللہ پا مبارک ذات باندې قرآن مجید پا دن مشکال کے نازل لے نازل کرے دا قرآن مجید جملتا واحدتا فی لیلت القدر پا غشپد عظمت کی یا غشپد تقدیر دا اللہ تعالیٰ پاگئی کے فیصلی کی لیلت القدر کی چگد رمضان پا میاش کرا غلی دا قرآن جملتا واحدتا نازل لے دا انزل مانا یکدم نازل اولو دا نزل لگ لگ نازل اول دا قرآن مجید دا بیت العزتنا دا رسول اللہ مبارک پذات پا دیوش کالکی لیکن دا لوح محفوظ نا بیت العزت تا پیوش پکی جملتا واحدتا نازل لے او دا لیلت القدر و دا رمضان پا مبارک میاش کرا غلی و منگا نازل کرے دا قرآن مجید فی لیلت القدر فی لیلت العظمہ یا لیلت القدر و تذکوئی چه دا کروڑو یربونو فرشتی را غلی دا فرشتو دا پارا دا قدم کی خودو زینوی دا قدر مانا تنگیدل ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر یا دا عظمت یا دا فیصلوش پدا وما ادراک ما لیلت القدر تا کسپتا دا چه لیلت القدر کمش پدا دا دوبارہ تکرار او پا کلمی دا ما سر تپوس دیکھ دا دشپی عظمت و فخامت تے چه دا دیر روی اشپدا اصلیت کی پیغمبر علیہ السلام صحابو تا دا بنی اسرائیلو دا یو سڑی ذکر کرلو چه بنی اسرائیلو که یو سڑیو زر میاش دی اغد اغد تورا دا زان نوجودا کری
زر میاشتې مسلسل جنگېدو. صحابه وی دا خو ډېر لوی سړی و. نو دا صورت نازل شو چې الله تعالی د دې امت لپاره د لیلة القدر یوه شپه دا د 80 کالونه زیاته مقرر کړې ده. دا د دې امت خصوصیت ده چې الله تعالی دې ته لیلة القدر ورکړه. د لیلة القدر د شپې عبادت دا د زرو میاشتو د عبادت نه افضل ده. د زرو میاشتو نه چې کلونه جوړې نو تاسو کې حسابدانان هم ناست دي. نو په 12 به تقسیم کې نو 12 96 او د 100 نه چې 96 راوړو 4 صفر ورته راکوز کا او په 12 تقسیم کا څومره جوړېږي 83 سال 12 کې 36 شو کنه نو 83 اور آئے 4 نو 3 کال او سلور میاشتې 3 کال سلور میاشتې دا زر میاشتې د زرو میاشتو نه 3 کال او سلور میاشتې جوړېږي. نو دا په دې امت د رب العالمین جل جلاله احسان دی. او لیلة القدر علماء لیکي چې یو سړی تمام منځونه په جمع سره کوي دی به د لیلة القدر هغه فضائل حاصلوي. وما ادراک ما لیلة القدر حسن بصری بوی لیلة بلجة سمحة او لا حارة ولا باردة. دا